हेलो एवरीवन, मो यूट्यूब चैनल रे समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज ध्वनि परिवर्तन विभिन्न दिग और वैचित्र्य उपरे आलोचना करिबा। कथित भाषा रे ध्वनि परिवर्तन मुख्यतः दुईटी दिगरु देखा जाइए। गोटे स्वतःस्फूर्त भाव और अन्य दिगटी सापेक्ष भाव। स्वतःस्फूर्त ध्वनि परिवर्तन स्वाभाविक भाव घटी थाए, यथा स्वतः अनुनासिकी भावना, स्वतः तालव्य भावना, स्वतः मूर्धनी भावना। मात्र सापेक्ष परिवर्तन रे केतेक कारण निहित। एही कारण गुड़िक सबु भाषा क्षेत्र में प्रযোज्य नहेले मध्य एही कारणरू विभिन्न दिगरे ध्वनिर परिवर्तन देखा जाई पारे। लोप अनेक समय सहज उच्चारण जोगु अथवा द्रुत उच्चारण और स्वराघात जोगु केतक ध्वनिर लोप घटी थाए। एही प्रक्रिया तीनोटी उपाय देखा जाई थाए: स्वर लोप, व्यंजन लोप और अक्षर लोप। स्वर लोप पुनश्च स्वर लोप तीन प्रकार देखा जाई थाए: आद्य स्वर लोप, मध्य स्वर लोप, अन्य स्वर। पुनश्च स्वर लोप तीन प्रकार देखा जाई थाए: आद्य स्वर लोप, मध्य स्वर लोप, अंत्य स्वर लोप। आद्य स्वर लोप रे आद्य स्वर वर्णटी लोप पाई थाए। मध्य स्वर लोप रे मध्य अक्षर स्वर वर्णटी लोप पाई थाए। अंत्य स्वर लोप रे शेष स्वर वर्णटी लोप पाई जाई थाए। आद्य स्वर लोपर उदाहरण: अलाबु यह कटी, अक्षर कटी लाउ, अभ्यंतर कटी भितर, असार कटी सार। अभ्यंतर भितर यह केउ ध्वनि परिवर्तन नियम रे होइछि? ऑप्शन: आदि स्वर लोप, मध्य स्वर लोप, समाक्षर लोप, अंत्य स्वर लोप। एठारे अभ्यंतर प्रथम स्वरवर्ण अ टी कटी भितर। उत्तर आदि स्वर लोप। मध्य स्वर लोपर उदाहरण: सुवर्णरु ब कटी स्वर्ण, परसु परसु, नगररु ग कटी नग्र। मध्य स्वर लोपर उदाहरण: नगर नग्र। यह केउ ध्वनि परिवर्तन नियम रे होइछि? एहार उत्तर मध्य स्वर लोप। एठारे गर विलोप होइछि। अंत्य स्वर लोप: राम राम, कमल कमल, कटक कटक। एठारे अंत्य स्वर वर्णर लोप पाइछि। अंत्य स्वर लोपर उदाहरण: राम राम। यह केउ ध्वनि परिवर्तन नियम रे होइछि? एहार उत्तर अंत्य स्वर लोप होइछि। व्यंजन लोप यह तीन प्रकारर: आदि व्यंजन लोप, मध्य व्यंजन लोप, प्रांत व्यंजन लोप। एथिरे व्यंजनर वर्णर लोप पाई थाए। आदि व्यंजन लोप रे प्रथम व्यंजन वर्णटी लोप पाइछि। स्थिर यह थर, स्कंद आदि व्यंजन वर्ण लोप पाई कांध होइछि। स्कंद कांध। एठारे केउ प्रक्रिया संगठित होउछि? यार ऑप्शन: आदि स्वर लोप, मध्य व्यंजन लोप, आदि व्यंजन लोप, अंत्य व्यंजन लोप। उत्तर आदि व्यंजन लोप। मध्य व्यंजन लोप रे नगर ग व्यंजन वर्ण कटी नर, उपवास उपास, नगर नर। एठारे केउ प्रक्रिया संगठित हेउछि? आदि स्वर लोप, मध्य व्यंजन लोप, आदि व्यंजन लोप, अंत्य व्यंजन लोप। उत्तर मध्य व्यंजन लोप। प्रांत व्यंजन लोप रे शेष व्यंजन वर्णटी लोप पाइछि। तेजस तेज, भविष्यत भविष्य। एथिरे शेष व्यंजन वर्ण लोप पाइछि। अक्षर लोप यह चारि प्रकार: आद्याक्षर, मध्याक्षर, अंत्याक्षर और समाक्षर। आद्याक्षर लोप रे आद्य अक्षर लोप पाइछि।
जस्टिक ଏହା ज ଲୋପ ପାଇ ଷ୍ଟିକ୍। ଅଧ୍ୟାପକ ଏହା ଓଝା ହୋଇଛି। ଅଧ୍ୟାପକ ଓଝା ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେଉଅଛି? ଅପସନ୍ ଆଦ୍ୟାକ୍ଷର ଲୋପ, ସମାକ୍ଷର ଲୋପ, ମଧ୍ୟାକ୍ଷର ଲୋପ, ଅନ୍ତ୍ୟାକ୍ଷର ଲୋପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆଦ୍ୟାକ୍ଷର ଲୋପ। ମଧ୍ୟାକ୍ଷର ଲୋପରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଲୋପ ପାଇଛି। ନାସିକା ସ କଟି ନାକ, ସଦ୍ୟକାଳରେ ଦେୟ କଟି ସକାଳ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତ୍ୟାକ୍ଷର ଲୋପରେ ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟି ଲୋପ ପାଇଛି। ମୌକ୍ତିକ କ କଟି ମୋତି, ମାତା ତା କଟି ମା ହୋଇଛି। ସମାକ୍ଷର ଲୋପରେ ସମାନ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ପାଦନକ ପାଦୁକା, ବଡ଼ଦାଦା ଏଥିରେ ଦ କଟି ବଡ଼ଦା ହୋଇଛି। ଆଗମ ସ୍ୱର ଲୋପର ବିପରୀତ ହେଉଛି ସ୍ୱରାଗମ। ଏହା ତିନି ପ୍ରକାର: ସ୍ୱରାଗମ, ବ୍ୟଞ୍ଜନାଗମ, ଅକ୍ଷରାଗମ। ଏଥିରେ ଅକ୍ଷରର ଆଗମ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱରାଗମ ଚାରି ପ୍ରକାରର: ଆଦି ସ୍ୱରାଗମ, ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ, ଅନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ, ସମ ସ୍ୱରାଗମ। ଏଥିରେ ନୂଆ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଆଦି ସ୍ୱରାଗମରେ ସ୍କୁଲ, ଇସ୍କୁଲରେ ଇଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଷ୍ଟେସନ, ଇ ଷ୍ଟେସନ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ, ଇସ୍କୁଲ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେଉଅଛି? ଅପସନ୍ ଆଦି ସ୍ୱରାଗମ, ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ, ସମ ସ୍ୱରାଗମ, ଅନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ। ଉତ୍ତର ଆଦି ସ୍ୱରାଗମ। ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମର ଉଦାହରଣ ସ୍ନାନ, ସିନାନ। ଏଥିରେ ନ ର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ପୃଥି, ପୃଥିବୀ ଏଥିରେ ବି ର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ସ୍ନାନ, ସିନାନ ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେଉଅଛି? ଅପସନ୍ ଆଦି ସ୍ୱରାଗମ, ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ, ସମ ସ୍ୱରାଗମ, ଅନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ। ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମ। ଅନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱରାଗମର ଉଦାହରଣ ହଠାତ୍, ଏହା ହଠାତ ହୋଇଛି। ସମ ସ୍ୱରାଗମର ଉଦାହରଣ ତରୁଣ, ତରୁଣ, କରିଆ, କଇରିଆ। ବ୍ୟଞ୍ଜନାଗମ ଏହା ତିନି ପ୍ରକାର: ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନାଗମର ଉଦାହରଣ ଓଷ୍ଠ, ହୋଠ ହୋଇଛି। ଅସ୍ଥି, ହାଡ଼। ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଗମରେ ବାନରରେ ବନ୍ଦର, ଶତପଥୀ, ଶତପସ୍ତି। ଅନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଗମରେ କରିଆ, କରିଅତ, କଲ, କଲହ ହୋଇଛି। ଉଦାହରଣ ବାନର, ବନ୍ଦର। ଏହା କେଉଁ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମରେ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନାଗମ, ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଗମ, ସମ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଗମ, ଅନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଗମ। ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନାଗମ। ଅକ୍ଷରାଗମ ଏହା ତିନି ପ୍ରକାରର: ଆଦ୍ୟାକ୍ଷରଗମ, ମଧ୍ୟାକ୍ଷରଗମ, ଅନ୍ତ୍ୟାକ୍ଷରଗମ। ଆଦ୍ୟାକ୍ଷରଗମରେ ଉଦାହରଣ ବଳ, ଏହା ସବଳ ସ ର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଖଳ, ଖରଳରେ ର ର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ମୁଖ, ମୁଖୁଡ଼ା, ବହୁ, ବହୁରିଆ। ବଳ, ସବଳ ଏଥିରେ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ସ ର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଆଦ୍ୟାକ୍ଷରାଗମ ଧ୍ୱନିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଖଳ, ଖରଳ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ର ର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟାକ୍ଷରାଗମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେଉଅଛି। ମୁଖ, ମୁଖଡ଼ା ଏଥିରେ ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଡ଼ା ର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଅନ୍ତ୍ୟାକ୍ଷରଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଠାରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଅଛି। ଅପଶ୍ରୁତି ଏହାକୁ ଅକ୍ଷର ଶ୍ରେଣୀକ୍ରମ ବା ଅକ୍ଷରାବସ୍ଥାନ କୁହାଯାଇପାରେ।
जदि पद मध्यस्थ व्यंजन रे कौनसी परिवर्तन न घटी केवल स्वरर परिवर्तन घटिबा द्वारा अर्थर परिवर्तन घटे ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପଶ୍ରୁତି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ମନ, ମାନ, ବସୁଦେବ, ବାସୁଦେବ, ତିଳ, ତୈଳ, ପବନ, ପାବନୀ, ଜନକ, ଜାନକୀ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାରୁ ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅପଶ୍ରୁତି, ଅଭିଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତିଧ୍ୱନି, ସ୍ୱର ସଂଗତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପଶ୍ରୁତି। ଦୁଇଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସ୍ୱର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଅକ୍ଷର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବା ବିପର୍ଯ୍ୟାସ। ଉତ୍ତର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବା ବିପର୍ଯ୍ୟାସ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।